Okay, mayong gabi mga amigo. August 12, 2025. Mo na po ni ato ang ipahabol karon 9 PM draw. So mag-recap lang ta sa mga resulta kagaya na 748, 2 PM, 330, 5 PM. So congrats mga amigo. Daog ta glass to nga 3-0 og daog po ta og rumble. Okay? Gumikan ka 0-3 all. Okay? Congrats mga amigo. Og kung isa pa to yung sakto ka pamar sa 0-3. Okay? Karon natay peer guide duha ka buok si BT5 og 34 pwede nyo lasto sa lugar na lasto pwede mo 257 o 43 all tapos ang kombinasyon ni ani 1 si BT5 ako si BT5 at 34 34 kanara og namo sakto pamaris pare silang na okay mo na akong pahabol karon og balikin po to ako gibulag ay na pwede mo mag pick up isa or duha okay mo ra mga amigo og hope to win okay again congrats kayo mga amigo sa 3-0 nga lasto